walo jeka pip kaka frefan la kodon dusumango ti fa togoni na sigatala yoni sodi yani to suma cha ale be wuli ka ko ke boy mbi boni seben mi nu ka mako l'indépendant sebeni ke ba atwa de ko Musa Sayon Kamara Musa Nabila Musa Toama ako wuli ka jo ani chasiri bolo ka politique ye ninde janva ni kono na fle ani nda shidon o demanda de betara faranyo anga politique bara kono yoni sodi ka do adda ko luti mango akwa mi doni na kobi jereja kulumi na ye chesirike M5 RP ibn Buhar kita ka fanga dafiri aduna ma inga masanga mimbe achebaluna to aduma mimbula ani fasojo kuma mimbuda e ko adine ka nyinede sabla aba M5 RP fangile dobe oko mi nye comité stratégique M5 RP M5 RP re nide ani njuru ni ko lu mugoto lable kutu don Johnny Sedi Cardo ni egele akuraye sebere kala ko ngani ma mi be ko nyodo cheni muso minu ba ko fe ikado yakili besigi ako mi nye MCRP achili bila kota apuma kunvora Johnny Sedi sabla manevi ngani o tekele hakili o tekele politiki bara ikado misiri kote Johnny Sedi Cardo mi nye islamia ya ato ere kofo ko ko nafa Johnny Sedu sebere kala ko ni ajira minu ngoni ngara mager diga mai no luka wulika Johnny chesiri kera sababu ye jamana nyema so ka wele bluma ningo bla jamana ka barala Jean Sede halbi na ka bi o dalende do jolila fanga to da kolonde ka flingolo de on ma fenzoro akopuma ngoni ni tabulo mbo de ko fo Jean Sedou MCRP jekulu yin ikado ka fo minye abo comité stratégique o minye oninjuru yere on deni domble wa nunu ngapuma anda jete ande nguma mbato Jean Sedou ikado ni ngoni efili baye fili mi ni machi dengere da konyedo akwa berata Jean Sedou ikado MCRP ikado bunya bade kumbu ka jamana ngono nga kabini fanga koni zoro la domi Jean Sedou ibeka ka fanga dafiri ala nye dongo doda ikado ajere jakulu mon ibu kan ngania ne hakilina do ni do ma nyon dashi do bi nyon grofo yoni se de kado do bi nyon buru jafu yoni se de kado ni damanda ko nen na ajira cheni muso minu mba kono hakilina mimbula anita fa mimbula ni dungo aba comité stratégique o be shogal ko fo shogal du mi yoro mi na bi MCVRP mate aka parti o mate ble jamana nyema de do journaliste de kado abi jamana baraka ngake hakilina ni bonya fon be o kanga da shogal ko kala maiga ka Joël Cicédou non tu fais erreur il est le président du comité stratégique du M5 mais à toi la blé président du MPR oui à toi la blé il préside Alishini Sokoma bi réunion que M5 siège là j'ai pas demandé ton avis oiseau de mauvaise augure non pas mauvaise moi j'ai pas demandé ton avis laisse-moi lire mon journal. Toi, tu es un politicien, je ne le suis pas. Non, laisse-moi faire. Moi, je te donne l'information. Sogal est le président du comité stratégique du M5. Jean Cicédou. Il préside les réunions jusqu'à le contraire. Jean Cicédou. C'est moi qui la c'est pour lui. Jean Cicédou. Radio Bara. Mini ngala noko ede ngala. Iyenzora la imenzora la. Ni sora la. Wanda ndo wa ote. Merci. Et quoi de fatila. M5 répète choquer les bleus wa. Utadowa. Aka parti MPR Utadowa alors mais benzo so la fana chugodi parce que kuru minu mbi kono tu vas pas le faire avec moi non kuru tene kono je te tiens informé abalanda de non ay amaya yi toro de amandoro non Allah la hawla wala atigile kena akogo mané il peut faire ka c'est moi M5 ko asendala be sogel tay non qu'il le veuille ou pas là. Écoutez, B, ni be parti de la Nicolas président. Parti d'Aïeblea. Aïe, il y a des détails. Merci, bon, c'est la même chose, c'est ce que je vais te dire. Mais parti Big John Daï ça. Parti qu'on est éblé, mais parti Big John Daï. Ah, minumba kono lu de tabu. Aïwa. Voilà. Joasi c'est nous c'est kala ko. Akoni wuli ka joni chesiri. Ako ma minu ngo ute aiwa comité stratégie la ko domblé. Joni c'est de coup c'est pas korote. Sabula olu keleme kan ngani asirike kan nyashi CNT ma. CNT ma minu ndale ba kono ani wuli ka joni mbaraka ke CNT fe. Ikado o wuli ka joni chesiri o keleme ku kama na gwango sobe. Wa CNT ere ma tachugo o fana yu se ba korotoro. Joni c'est du ikado ma demando
min gofolen filɛ olu yɛrɛ gɛnnen do ka bɔ M5RP la a bɛ waati jan bɔ sɛbɛnnikɛla ko ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ min ye Alhaji Umaru Ture n'o ye Kawural ka lasigiden ye journaliste di k'a dɔn u taara jɛ o de la dɛ k'o sɛbɛn kɔrɔti u ka ɲɔgɔn ye senfɛ journaliste Seydou i k'a dɔn kabini o don M5RP ɲɛmaaso y'a jira k'a fɔ o maa minnu y'o kɛ dɛ u ni ka bɔ parti ka ko la sabula parti sigi ka fɔ don an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka ɲɔgɔn lamɛn n'a kɛra bugɔli ani diyagoya ko ye o tuma aw ni ka bɔ la ka taa kɛrɛfɛ olu maa damadɔ de faralen filɛ ɲɔgɔn kan fana ko comité stratégique k'u t'o lakodɔn journaliste Seydou ninnu ka kuma ti jate maa min gɛnnen don journaliste Seydou k'a dɔn yalima o bɛ se ka kuma cogo di parti to a la walima jɛkulu to a la a ko wulikajɔ ni jateminɛ wɛrɛ bɛ yen journaliste Seydou k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen juguya bɛ Choguel Kokala Mayiga den nɔfɛ i b'a fɔ k'u n'u ma jɛ ka baara kɛ u ma jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ premier ministre ye wa n'a kɛra cɛ 100 ye n'a fɔra premier ministre ka taa maa 1 wa maa 2 maa 1 Ala de b'o sugandi wa jɔnni b'o sugandi nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tugara ne min tɛgɛ don a ti da dosokɔrɔ la sonsoro jogo kɔ bi bɔ ni sɛbɛn ye an ma min ma le témoin Seere non e kuma donna ne kuma donna ye i ka nin dalen in sama ka bɔ yen ndale jumɛn je te le demande ndale jumɛn a ti da dosokɔrɔ la sonsoro cogo kɔ a sama munna ne je le demande sans rien mais pourquoi parce que c'est moi mena ni kuma kura de ye bon retire ça d'abord c'est moi le chef non ni min d'a kan n'i y'o mɛn i b'a dɔn ko min don n t'a ɲini k'o dɔn je l'exige retire d'abord je retire merci tɛmɛ n'a ye bon i bɛna n ye ndale fɔ kun min kama i bɛna dɔn sisan nam Imam Mamudu Diko a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ maa sɔrɔ la minnu y'a jaabi n ka ndale kun bɛ wa ne da t'o la Imam Diko n karamɔgɔ don n da t'o la ne t'a fɔ a dɔn n da t'o la ne ko k'i jɔ maa kɔfɛ n ko n da t'a la fɛn wele kunun k'i ko k'i jɔ mɛn Imam kɔfɛ k'i kana bɔ yen dɛ k'i jɔ yen ko bamu min bɛ fili ko subhanallah a kana bɔ fili n karamɔgɔ jɔlen bɛ a y'a nɛmɛ a kana bɔ fili n karamɔgɔ jɔlen bɛ Seydou il faut que les gens comprennent anw tɛ dɔwɛrɛ animateur kɔ anw ye jeli ye anw kɔni anw bɛ taa n'a chauffeur yɔrɔ min anw bɛ yen bila ni bamu titɔ don o maa alimami a kungo b'a bolo yen ne taara ayiwa naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Imam Mamudu Diko Badalabukaw ka alimami a ye bɔra ka kuma gɛlɛn min fɔ jamana kɔnɔ kuma gɛlɛn maa sɔrɔla minnu b'a yɛrɛ kundamana wala minnu b'a ni sanjɛ olu yɛrɛ y'a jaabi dɔw yɛrɛ y'u hakilinata fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa 3 kunkolo foto bɛɛ Asharafa Ɲɔrɔn Sherifu kɛ belebele kunkolo foto bɛɛ fɛn min ye Bankɔninakaw ka belebele n'o ye Ansardini ɲɛmaa ye au conseil islamique président fɛn min ye Usmani Sherif Madani Aidara kunkolo foto bɛɛ wajulikɛla karaki dɔ bɛ yen min cɛsirilen bɛ Maliko la bi n'o ye Imam Muhammed Mayi Watara ye o kunkolo foto bɛɛ nin cɛ 3 bɛɛ y'u ka jaabi di Mayi Watara ye nɛ ka di dɛ Mayi Watara dɔ y'a ka kuma dɔ jira ne na k'a ye min fɔ ne b'a kɔrɔ dɔn ko mun a ko n'u y'u n'a y'a cunna ko ni maa maa y'i cunna ye seli k'u b'u cu o kunkolo kan o nɔfɛ ne ko ni jɛ ni ko digi kɛra an na sa cɛ o cɛ ma n'i cunna ye seli an m'an ju i nɔfɛ f'i kunkolo kunna o maa kɛmɛ jɔnni ma ayiwa naam je ne sais pas d'accord sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Imam Mamudu Diko ye min n'a kun tɛmɛnen bɛ fɔlɔ k'a kɔlɔsi k'a fɔ jamana kanuba don sɛbɛnnikɛla ko o don ni bi tɛ kelen ye sabula jalaki caman binnen b'a kan maa fɔlɔ min bɛ n'o ye jaabili kɛ a ka kuma cɛjugu in fɔlen kɔfɛ o de ye Ɲɔrɔn Serifukɛ ye Ɲɔrɔn Serifukɛ a ka kalandenw a n'a kɛrɛfɛmaa minnu bɛ olu y'a ɲininka yala kuma min fɔra a ye kuma in mɛn wa a ko a ye kuma in mɛn yala a ka jaabi ye mun ye Ɲɔrɔn Serifukɛ ko a ko fɛn min ye colonel ye u bɛ baara min na jamana ye ka jamana danbe segin a ma k'an bɔ tubabu ni juguw bolo a ko ale b'o de fɛ wa kabi don min n'a ko a bɛ colonel fɛ ka n'a bila bila a ko ale hakilina ma yɛlɛma
a b'a cogoya la a ko dɔrɔn tɛ a ko Mali kun bina a lagosira Mali jaasira maajugu ani janfanjugu fɛ ko bi fanga min b'an kunna olu de ye wuli ka jɔ kɛ ka Mali ka danbe sokɛli ni colonel de ye wuli ka jɔ kɛ ka Mali ka danbe ani Mali ka yɛrɛya k'o seg'a ma o tuma ale ka hakilina ye colonel ka dɛmɛ transition bɛ ka taa sira min fɛ sira cogoya ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko a ye nin de fɔ juma tɛmɛnen a ka kutuba senfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Imam Mamudu Diko ye a ye kɔrɔfɔ min fɔ nin kuma in n'o cɛ ka jan kosɛbɛ Diko dunko ale ti foyi kɛ n'a y'a sɔrɔ ani ɲɔrɔ serifukɛ ma jama wala a ma taa jɛ ɲini a fɛ Zeni kɔni a ko a yɛrɛ bilalen b'a kelen na sabula a ye kɔrɔfɔ min fɔ nin ye cɛkɔrɔba bonyama donni na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bangɔni belebele n'o ye Usmani Sherifu Madani Ayidara ye ale y'a jira k'a fɔ transition kɔni ale b'a senkɔrɔma don sabula ale bɛ wuli ka jɔ fɛn o fɛn ɲini Maliko la o de bɛ ka kɛ jamana lakanani jamana burujali dabilali jamana armée dɛmɛni ale b'o baara la sɛbɛnnikɛla ko Usmani Sherifu Madani Ayidara a ka kumakan kɔrɔw bɛ yen kumakan kɔrɔ minnu na a jɛlen bɛ a y'a jira k'a fɔ armée dɛmɛni ale n'a ka jamakulu Ansar kɔni u t'u bolo jugu la hali waati kɛra u yɛrɛ y'u bolo fara ɲɔgɔn kan CFA wari 1,000,000 k'a da ɲɔgɔn kan ka taa di armée ma min bɛ se k'a to jamana ka dɛmɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko Usmani Sherifu Madani Ayidara a taa f'a fɛnɛ dɔɔnin bɛ o ni Imam Mamudu Diko ta o kɔni cɛ ka jan i b'a fɔ Jɛgɛjala ni Baji sɛbɛnnikɛla ko waajulikɛla dɔwɛrɛ bɛ yen Imam Mayi Watara ale kɔni ale ni Imam Mamudu Diko u kun bɛ jɛla kunu nka an bɛ don min na ko bi e k'u ma baw fara sabula fɛn min ye hakilinaw ni kunfilennaw ye o ti kelen ye jamana ko la fɛn min ye Mayi Watara ye a ko maa o maa bɛ yen n'i kɔni bɛ jamana in ɲɛtaa nɔfɛ i ka tugu ni transition in kɔ sabula Mali mago bɛ fɛn minnu na ɲɛtaa ni basigi la transition bɛ k'o kɛ ale m'a fɔ fiɲɛ tɛ transition la dɛ nka ka fɛn min ye ka jamanadenw ka hɔrɔnya segin u ma ka jamana bɔ a juguw bolo a ko transition bɛ k'o kɛ cɛ wo cɛ n'i ko k'i bi transition janfa k'i bɛna maaw su ko ka maaw hakili sa k'u naamu ka tugu i kɔ ko n'i ko i b'i cunu ye k'u b'u cu i nɔfɛ ka t'i k'a kari Mayi wala Mayi ko ten a ko Mayi Watara ko an kɛ k'u yɛrɛ sa a ko dɔ kɛraw la k'u tigɛ i b'a fɔ ko ndɔn ka t'u jago kan'i sigi n'o ye k'o nafa kɔnɔ a k'o dɔrɔn tɛ dogo ye a ko minnu bɛ kuma caman na n'u bɛ ka transition lagosi k'u degelen bɛ dunni min na ani taabolo kɔrɔ min na o de dabilara o de bɛ k'u bila kuma caman na k'u muɲu sa u k'o kun min bɛ se k'a to Mali ka bɔ nɔgɔ la Mayi Watara ye nin fɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le témoin kɔnɔ seere Jean Seydou jiriden min ka kunba o de segin fɔ ka di Jean Seydou n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura i bɔra ka diinɛma minnu ka kuma fɔ a bɛ n'a fɔ u ka kuma ye abakalo yelen sabula a kɔrɔfɔ in bɛ ɲini ka minɛ jamana ye sɔrɔdasiw ka bɔli o bɔli Jean Seydou k'a dɔn sebaaya u b'o dɔn sara kɛnɛkolo jala kan hali sɔrɔdasi kelen tɛ jogi kala tɛ sɔrɔdasi waasi bilen jagu kasa Jean Seydou sɛbɛnnikɛla ko hali ka da awa tile filɛ in na u ye wulikajɔ min kɛ min ye Bamanjuw ye Katiba ayiwa Serma Jean Seydou k'a dɔn Boni a n'a lamini na Bamanjuw kun kelen bɛ ka Boni bɔda 4 bɛɛ lajɛlen minɛ cɛ ti don cɛ ti bɔ Jean Seydou k'a dɔn yali u k'o kɛ u kun ye kangarida kɛ Bonikaw ye ayiwa ni maa min bɛ bɔ i ka bɔ joona ni balo caman bɛ min bolo i k'i sigi n'o tɛ anw bɛna dugu in bɔda minɛ sabula Mali armée u b'a fɛ ka don anw ni ayiwa an don yɔrɔ cɛ a n'an dafaw ni ɲɔgɔn cɛ Jean Seydou k'a dɔn o kɛlen minnu kɔni dusuku ka fɛngɛ a caman bɛ yen minnu kɔni kun ye Boni bila Jean Seydou Mali armée sɔmina ka kunnafoni sɔrɔ a bɛ waati jan bɔ k'a fɔ Boni Jean Seydou Bamanjuw kɔni b'a fɛ ka yen den datugu ni ka yen k'u dogo yɔrɔ da kelen yɛrɛ ye sabula kungokɔlɔba dɔ bɛ yen ani yen majan u ko min ma fɔrɛ ayiwa ɲarangu fɔrɔ ɲarangu o ye kungokoloba ye Jean Seydou k'a dɔn a bɔ jɛkulujugu 3 a maa min n'u b'ara ka ɲɔgɔn ye a ka ca maa 1000 ye Jean Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen Bamandi ye marifa mobili kisɛ Jean Seydou k'a dɔn tiɲɛnifɛn damada de b'u bolo u b'ara k'u ka dabali ani fɛɛrɛw tigɛ n'a y'a denmisɛnninw ko min ma plan u b'ara k'u ka planw labɛn Jean Seydou k'a dɔn plan labɛnli tɛ dɔwɛrɛ ye Jean Seydou k'a dɔn min ye Mali sɔrɔdasiw ye olu don bɛ o n'u taa yɔrɔ cɛ u bɛ taa essence san yɔrɔ min u bɛ taa balo san yɔrɔ min Jean Seydou bɛɛ lajɛlen datugulen don o tuma bɔfandiw la o tuma n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka dabali kura tigɛ olu yɛrɛ bɛ se ka bɔda sɔrɔ cogo min ka Mali armée yɛrɛ k'o yɔrɔnin k'o situnu Jean Seydou k'a dɔn u ka baara bi ban Mali sɔrɔdasiw dun kelen bɛ ka o kunnafoni sɔrɔ a mɛnna Jean Seydou o y'a to fu faralen ɲɔgɔn kan u dafalen n'u ko giriw kɛrɛfɛ n'u ko giriw sanfɛ
jɔn sedi k'a dɔn kɛrɛ 4 bɛɛ lajɛlen n'u ko giriw cɛ min buru n'a ye danda la ala k'an kɛ za ni ne bɛ za min mun de bɔ u ka 12 ba min bɛ da mobili sanfɛ a ti da mobili u b'a da ne k'a de la an b'a susu o y'anw ka journaliste Seydou ko bannen kɔri fa de t'e la o marifa in min kisɛ bɛ taa 200 n'o dar'i kan na i ka ko ma ban a ka giriya a bɛ gudu min kɛ o b'i kolo bɛ mɔɲɔmɔɲɔ i jɔlen subhanallah cɛni i tɛ to sodala bagɛnɛw tɛmɛ dɔ k'i foni wajan ne t'a ɲɛdɔn koyi tok e bɛ ne n tɛ taa ko la e ɲɛna ko n y'a ɲɛdɔn de o misi deni tɛ wara dɔn misi ba ala ka n'i ci wa n'an da to lakali ma Joël Sedou i tɛ n kɛ lakale nin ye faso jɔ dɔ ye sabula kunnafoni min n'i bara k'a di Joël Sedou i ni sɔrɔdasikɛ bɛɛ lajɛlen ye kelen ye min bɛ fɔrɔn na o ye tiɲɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan nin jɛ yɛrɛ jɛkulu cɛjugu ninnu Joël Sedou k'a dɔn ni sɔrɔdasiw y'u minɛ yen fɛ ka sin ka fiɲɛ bɔda di bonnikaw ma Joël Sedou k'a dɔn u t'a se fila a ko an bɛ don min na ko bi Joël Sedou k'a dɔn awɔ min ye awɔ Bamanjuw ye u labɛnnen kun don kosɛbɛ sabula u tun b'a fɛ ka balena min kɛ a cɛ ka jugu kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Katiba Serma Joël Sedou k'a dɔn olu de kɔni kun kɛlen bɛ ka nin ko in kɛ u damada tɛ burukinakaw ka Bamaji jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen o fana faralen kun d'u kan Joël Sedou k'a dɔn ani Amadu Kufa o ka jɛkulu o fana tun bɛ jɛkulu jugu 3 de faralen kun don ɲɔgɔn kan labɛn cɛjugu kɛli kama an ka sɔrɔdasiw kama Joël Sedou sɔrɔdasiw ye nin kɛ k'a ban hali kalama ma waasi an ka sɔrɔdasi kelen na Joël Sedou a kɛra n'a fɔ foyi ma kɛ 0 mort 0 blessé k'u fɔ ka bɔ armée nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura dabatigara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Fasiriba n'o ye Umaru Angoyiba ye an fatɔma nin y'a ka sɛbɛn ye Umaru Angoyiba ko a ko Bo ni Furanjɛ ani zone des 3 frontières i bɔra ka yɔrɔ min fɔ yen kɔni galayalen bɛ Bamaji minnu bɛ yen u si la tununa an bɛ don min na i ko sisan u bolilen bɛ ka taa daga sigi yɔrɔ min na o de ye Duwaza ani Yuwaru marabolo ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kulekan ye o bɔlen bɛ fɛn min ye Duwaza ani Gawo ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fɛn min ye Yuwaru o marabolo kɔnɔna na Bamanjuw kɔni k'u firilen bɛ i b'a fɔ Dide sabula maa minnu bɛ tɛmɛ n'o ye RN16 ye siraba taamabaw u ye sira tigɛ Moti Sevare Segu ani Bamako ka den minnu bɛ yen n'u bɛ mobili kɔnɔ k'u bɛ jamana kɔrɔnfɛla magɛn dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ Bamanjuw sennɔ bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ o tuma sira kama maa caman bɛ minnu kɔni zɔmi janyana olu kɔni dara fɛɛrɛ de bɛna Duwaza ni ka makɔnɔli kɛ e ko Segu wa Segu kɛ Bamakɔ ni Segu cɛ ayi dɛ ko Segu ka minnu bɛ fɛ ka taa Gawo ani Moptikaw Segu ka yɛrɛ bɛ taa mun na Gawo de ni ne yɛrɛ taara hali Segu ne tɛ taa yen janko Gawo n tɛ taa ayi Segu sumana sisan mɛ min f'i ye problème foyi tɛ Segu k'a daminɛ Segu ka taa Marikala ka taa Ɲɔnɔ ka taa Jabali fɔ Nanbala yen furalen don k'a jɛ passe i bɛ se ka taa reportage kɛ fo n ka sa n tɛ taa n dun t'a dɔn b'i ye ka nin f'i ye Joël Sedou kɔsa in na an taara Segu ɲɛnajɛ dɔ la ne ye hôtel de ɲini k'a dɛsɛ u laban taara hôtel dɔ jira ne na ko pied dans l'eau wa Badala pied dans l'eau Badala yen ka di koyi n tɛ nin ye de ne ye chambre min sɔrɔ o chambre ni ba cɛ foyi t'a cɛ para ɲɛ kelen kɔ o de ka di ça c'est un paradis n na nin ye yan Joël Sedou k'a dɔn ne tɛ sɔn a kosɛbɛ su fɛ sabula ni ne ye n da su daminɛ na 1 heure 2 heures ɲɛ bɛ jɔ o de ye n ka jatew kɛ kuma ye ɲɛ bɛ jɔ ne wula kɛ n sigi ka ba lajɛ fiyewu ka taa cun fo ba kɔfɛ yelenninw ni fɛnw bɛ ba kɔfɛ sɛtanɛ tulonkɛra ne na ne ko a banna o ne de da ye o ye Bamaji ye nin kɛ tan an y'u kɛ tan n k'u filɛ ba kɔfɛ u bɛna ne minɛ kɛnɛ fa yan bi ne kulela dewu bɛɛ bɔra n sera de koyi n sera de koyi i ma maa ye ma fɔ n ko sɛtanɛ de tulonkɛra na n ye mɔɔw de mankan mɛn kuru kɔnɔ u nɛmu an man jan ɲɔgɔn na u fɔra ko daba Jalika ko tɛ kɛlɛ naam Segu dugu kɔnɔ i kɔrɔ yan ni sabɛlɛ de cɛ n siranna dɛ ma i ta ye sira sira don koyi o ye n jo ye dɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye duwaza marabolo in na o tuma fɛn min ye kari ye kari min n'a bɛ a bɛ se kari 65 ma minnu kɔni kɛlen bɛ ka fɛrɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye armée ye kulekan bɔlen bɛɛ o tuma fɛn min ye boni ye ani serima marabolo n'u ye yen kɔni fura u ka ɲɛsin duwaza ani yuwaru sabula fɛn min kɔni ye bamanju ye dɔɔni u bɛɛ la k'u n'u bɔ ye sabula u b'u k'u yɛrɛ ɲini kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ soirée de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Zodu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sentinelle jɔyɔrɔ kɛlɛw Jean Sedi k'a dɔn a wa sɛbɛnnikɛla min ye a wa dankɔrɔba ye n'a ɲɛf'i ye i k'a dɔn ɲɛ tɛ tɔn in na nka mana taa ɲɛfɛ na tɔn in ɲini k'a f'i ye a ko BS don BS ko a ko ɲɔgɔndan min ni o kun bɛ n k'i ɲini ka polisi ka hakɛ kɔnɔ u k'o de ma ko concours des commissaires de police Jean Sedi k'a dɔn maa minnu kan ka taa ka kɛ commissaire ye polisiso la Jean Sedi k'a dɔn concours min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ta bɛnkun kɛra k'a fɔ baara in ɲɛna ŋanamu ma kɛ ɲagami ma k'a la Jean Sedi k'a dɔn dɔw ka na bɔnna dɛ sabula a concours a wulila ka bɔ a don a kɔrɔ k'a ma ɲɛ sagi bi k'a kan un groupe de formation na kaba u ye 6 mois kɛ kalan na la section administrative de la Cour suprême a annulé les résultats du concours des commissaires de police au titre de l'année 2021 suite à une plainte introduite par un groupe de 7 jeunes sous-officiers. Écoute, Cour suprême yɛrɛ je n'invente pas hein ni ne ye fɛn o fɛn f'i ye n b'a kalan journal de la a gɛlɛyara denmisɛnnin maa 7 Jean Sedi k'a dɔn minnu ye sous-officier jalatigi mankanw don olu de taara ŋaniyasiri kɛ i k'a dɔn sariya bolo kan k'a fɔ concours min labɛnna n'a fɔra ko commissaire de police taara a ma ɲɛ bi a ma ɲɛ sini sabula a ŋanamu a n'a namara cayara dɔw yɛrɛ taara i k'a dɔn hali a kala dafalen d'u la Jean Sedi waasa i ka se ka taa nin ko in na kala hakɛ dɔ de bɛ yen f'i k'o sɔrɔ i k'a dɔn diplôme dɔ de bɛ yen f'i k'o sɔrɔ Jean Sedi k'a dɔn dɔw taara hali olu ma bagi sɔrɔ sɛbɛnnikɛla kɔni bɛ se ka kɛ cogo di maa 7 min n'olu kɔni ye ŋaniya siri u tɔgɔ ma sɛbɛn Jean Sedi k'a dɔn u ye sɛbɛnfuraw fara ɲɔgɔn kan min ye jamana sariya bolo ye ka t'o ladɔnniya sɛbɛnnikɛla ko sariyatigiw y'a sɛnsɛn k'a sɛnsɛn Jean Sedi k'a dɔn laban nana bɛn min kan nin concours yɛrɛ min kɛra a fɔra ko min ni min kɛra comme ala u ye mɔgɔ ka na bɔn koyi i welela k'i bɛ formation yɛrɛ la n'a fɔra ko concours bɔra a ma i ka na ma bɔ nin gɛlɛyara koyi commissaire kuraw dɔw ye muso furu ka ban wa a dabilala dɛ jala farala ka b'u kan na Jean Sedi sɛbɛnnikɛla ko nin ye ko kura ye a ko a bɛɛ ta nin ko min filɛ nin ye Jean Sedi k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula a fɔra de ni licence b'i bolo walima master Jean Sedi k'a dɔn i ni concours in kɛli ka kan Jean Sedi concours in fana senfɛ ko dɔw bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen kan ka dafa i la waasa a ka fɔ k'i taara Jean Sedi k'i k'a dɔn pankɛrɛ nin kun na nka a bɛɛ ta Jean Sedi k'a dɔn a bɔ police national directeur général min ye a bɔ Sulemani ye Sulemani kɔni kun y'a jira k'a fɔ baara in ɲɛna sabula Sulemani ye cɛ min ye Jean Sedi k'a dɔn a bɔ malidenw min hakili sigilen bɛ ka sababu kɛ Sulemani Jean Sedi k'a dɔn a ye baara in dɔn kabini bila ko tɛ wa hakili sigilen don jamana ɲɛmɔgɔw dalen don a ka kuma na kosɛbɛ nka mun de nana ni nin ko in wulili ye sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔmi bɛɛ min kɔni jɛlen don minnu kɔni kun passera n'olu kun ye formation yɛrɛ daminɛ u tɛn'u sigi abada k'u bolo da u sen kan sabula caman y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye bɛnsɛnkɔniya ye nin kɔni ye juguya de talen ye k'olu sɛgɛrɛ u fana bɛna wuli ka jɔ kɛ ka taa jira sariyatigiw la kuma minnu fɔra a bɛɛ lajɛlen nkalon i k'a dɔn olu fɛn o fɛn taara ka kɛ commissaire ye u n'a ka kan de bil haki tarafatani don nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sentinelle kɔnɔ jɔyɔrɔ kɛlɛnw dabatugana ne bɛ n tɛgɛ don i jɔ jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Seydou n bala cogo bɛ di dabatugana ne bɛ n tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire Siriba n'o ye B Siribe ko nin y'a ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye kolokalama min n'a kun bɔra ka parti sigi n'a kun ye kuma fɔ waati la n'o ye Ibrahima Ayine Kamara ye a ka parti ko sariyatigiw ye parti Dakolonji k'a filenkolonji parti dissous est-ce que nin don siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ Mali kɔnɔ Mali kɔnɔ naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali parti politique u ka ca i b'a fɔ n dɔn dɔ tigɛra ka bɔ parti politique kunnama na sabula fɛn min ye Ayina Ibrahima Kamara ye ale kun da ye falakɔ bin tigɛ sabula jamana janfali ani jamana burujali ka jamana lagosi ka se hakɛ dɔ la o kɔni bɛ jamana sariyaw fɛ jango parti politique sɛbɛnnikɛla ko a ko Ayina Ibrahima Kamara ale kun dara kɔdiwarikaw fɛ yen waati la fɛn min kɔni ye jamana kuntigiya yɛrɛ a kun daro galo da yɛrɛ la ka tabale gosi k'a fɔ Mali président kura k'ale don ko Asimi Goyita tɛ tuguni sɛbɛnnikɛla ko a y'o kuma fɔ k'a fɔ ale ye politique maa ye politique tɔ min tɔgɔ la u ko de ma ko mouvement républicain parti mouvement républicain n'o ye MR ye sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔnin bɛɛ ministre min bɛ marabolo ko kunna n'o ye administration territoriale ye o ye sariyatigiw wele ni ka sɛbɛn da u tulo kɔrɔ fɛn min kɔni ye jamana sariya y'a sɔsɔra o tuma sariya kan ka wuli ka jɔ ni baara mun kɛ ka ɲɛsin parti politique in ma sariya yɛrɛ bunakun ka o ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye commune 3 tribunal ye olu nana ɲɔgɔn ye kɛ mɛ kalo tile 12 tɛmɛnen jaabi nana bɔ ka bin parti n'o ye parti mouvement républicain n'a président ye Ibrahima Kamara ni bɛɛ ko a ma Ayinɛ parti ko a da kolonjira bi a filekolonjira parti a signe bɛ fɛn o fɛn na a tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛɛ lajɛlen ka fara k'a fili wa maa o maa n'i bolo kɔrɔta k'a fɔ ye parti tɔnden ye i bɛ sariya sɔsɔ de la o tuma sariyatigiw bɛ wuli nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko Ayina Ibrahima Kamara in yɛrɛ sariyatigiw yɛrɛ bɛ k'a ɲini o sabula fɛn min ye Côte d'Ivoire ye a y'i to ye ka kuma in fɔ ka laban ka kɔsɔkɔsɔ digi a tun na o Mariko ta yɔrɔnin kelen a ye Mariko ta ɲɔgɔnna kɛ a jo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ récépissé min b'a bolo numéro 005 MATD DGAT mars kalo tile 25 san 2019 o farala k'a fili Ayina Ibrahima Kamara yɛrɛ Côte d'Ivoire kaw yɛrɛ bɛ k'a ɲini a yɛrɛ tunnen bɛ dɔw ko a bi Benin dɔw ko a bi Somali fɛn min ye maa caman kɔni ye o kɔni da bɛ ka dɔ de fɔ a ka ko la a taa yɔrɔ dɔnnen tɛ an bɛ don minɛ ko bi sariyatigiw kɔni bɛ k'a ɲini cɛ o cɛ n'i y'a sɔrɔ mandat d'arrêt de b'a nɔfɛ i k'a ɲɛnama mina k'a siri denw kana di sariyatigiw ma u k'u mago b'a la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Dussédou bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma le témoin sɛrɛ Jean Dussédou k'a dɔn a bɔ wuli ka jɔ bolo kan min ye Amidou Keita nin y'a ka fasiri ye cakɛda min n'a wakilu donnen bɛ terrainko la Jean Dussédou k'a dɔn terrainko yanni sɔɔni cɛ Ala bɛna fara an kan i k'a dɔn terrain mankan nabɔ sa Ala ni ministre muso min n'ale bɛ ayiwa taama kunna min ye madame Danbɛlɛ i k'a dɔn o do koyi i tori dɔnko la o Madina Sisɔkɔ o de bɔr'i kɔnɔ Madina tɔgɔ de bɔlen filɛ kɔnɔ mais une femme battante comme ça là ni ɲɔgɔn na muso baarakɛla o tɔ bɛ bɔ maa kɔnɔ wa voilà c'est ce que je voulais wallahi c'est ce que je voulais que tu dises Jean Dussédou n'i y'a mɛn tubabukan na sɔrɔsiw bɛ ne kɔrɔkɛ tun bɛ nin fɔ fumisi sɔrɔsiw t'a fɔ fumier o olu b'a fɔ ko nin ye fumisi Ala ka hinɛ n kɔrɔkɛ la na kunkari ɲɔgɔn na sisan n y'a dɔn k'i bɛna nin de fɔ fɛn min Segu ka don a bɔra n'a ye Segu ye n tɛna nin ye de a bɔra n'a ye Segu ye ale yɛrɛ Segu ka den don ka wolo ka mɔ Segu Segu ka don e tɛ fumisi ya e ɲinɛ Madina tɔgɔ kɔ min ɲinɛ o kɔ cogo di n ko nsoma de don ni baaraba in na terrain kura 3 bɛ nalen c'est ma petite sœur nsoma de don ni sa bɛlɛ jɛ i ɲinɛ ni petite sœur tɔgɔ kɔ dɛ n y'a dab'a kama bon ni Madina kulo t'a la a y'a fɔ a ye han ko daba a oublié son nom jamais madame Danbɛlɛ Madina Sisɔkɔ Jean Dussédou Madina ani ministre dɔw kun ye taama kɛ ka taa Russie jamana na Mali gɛlɛya min b'an bolo a caman bolo dara Madina y'i sɔn ni dafɛn min ka kosɛbɛ o ye Mali terrainko ye Jean Dussédou k'a dɔn Mali terrain jɔlen don a bɛ san caman bɔ terrain daɲa arayi daɲa dabali ni fɛɛrɛ daɲa Jean Dussédou k'a dɔn maa dama min dahirimɛ donnen bɛ terrainko la i k'a dɔn a fanga ka bon kuma in fɔ Russie jamana na cakɛda dɔ bɛ yen u k'a ma Trading House STM olu ka baara tɛ foyi ye fɛn o fɛn n'a bɛ pan walima a bɛ kolonkolon dugukolo sanfɛ ni bolimafɛnko don Jean Dussédou k'a dɔn olu ɲɔgɔn na t'o la diɲɛ bunako sanfɛ payi olu ko an bɛra ka min kɔnɔ o ye nin ye Madina i ɲɛji cɛ Mali ka terrainko a ɲɛnabɔra Mali ka terrainko i k'a dɔn a na taama terrain mankan bɛ bɔ fo n'i ko yɔrɔ min man di Mali kɔnɔ an bɛ terrain walankata ka taa jɔ yen Jean Dussédou sɛbɛnnikɛla ko e ko baara yɛrɛ ma daminɛ de dɔw yɛrɛ ko terrain kura kunkolo
ko a caman surulen don Bamakɔ kaban Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla kɔni ko a ko an bɛ joli minɛ ko Mali tɛrɛnko maa a bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn kɔrɔlen ko kumaden nin sa ko kura tɛ tuguni sabula a bɛna ɲɛnabɔ nin kuma in fɔ min ye cheminot ye minnu kamana gannen don san joli bolo dalen don sen kan baara tɛ yen Jɔn Sedu i k'a dɔn sarani min kan ka d'u ma kalo o kalo o musaka fana jɔra kangala Jɔn Sedu i k'a dɔn o n'a ta bɛɛ ɲɛmaa minnu kɔni bɛ a wa sopafɛrɛ la Jɔn Sedu i k'a dɔn olu ma saliya sabula olu bɛ dumuni kan ka kɛ dongo don fo k'u da nɔrɔkɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ se ka faamu cogo di yanni sɔɔni cɛ Jɔn Sedu i k'a dɔn tɛrɛnkun na ɲɛnabɔ o de kan ka kɛ hakɛ ye min bɛ kɛ sababu ye ɲɛmaa fara baarakɛla misɛnninw kan bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri waasa dunan minnu natɔ don ka n'an dɛmɛ u k'a dɔn k'a fɔ jɔnko a la ko i b'an sɛbɛ la Jɔn Sedu sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye baarakɛlaw ye cheminot i k'a dɔn dɔw bɛ yen u bɛ ne ka kalo joli bɔ u ka sara tɛ sɔrɔ Jɔn Sedu waati kun kɛra min ye ɲɛmaaso ye u kun y'a jira k'a fɔ min yɛrɛ saraw ye u bɛna dɔ b'o la 55,000 Jɔn Sedu awɔ u b'o ta ka segin n'o kuma lankolon fɔlɔ waati min dɛ ka di cogo di min ye directeur ba yɛrɛ Isufu Mayiga Jɔn Sedu k'a dɔn ayiwa tile 2 in na mobili kura 3 la hawla wala quwwata n ko problème nin mobili kura 3 u y'o de san kɔri mobili dedenninw tɛ dɛ n nana ye de France Revoir wa Jɔn Sedu mobili kura min ye Total Land Cruiser V8 aw ye mobili kura ye wa hali n t'a fɔ safula i b'a sɔrɔ jɛman pali de don o de ka di faama ninnu ye o ka d'u ye a jɛman in de ka d'u ye anw bɛ fɛ ka terrain wuli ale bɛ k'i yɛrɛ awɔ mobili kura Total Land Cruiser V8 Jɔn Sedu k'a dɔn awa kelensan na DG min ye Isufu Mayiga a yɛrɛ b'a k'i nɔngɔ bɔ Jɔn Sedu PCA o ti président conseil d'administration kelensan n'o ye Jɔn Sedu min ye directeur général ayiwa a ka mobili yɛrɛ numéro bi a koyi numéro immatriculé BV 9682 MD Jɔn Sedu a k'u ma da u ma koyi min ye mobili wɛrɛ ye Jɔn Sedu k'a dɔn min fana sana ka di directeur général adjoint ma a ko i k'a dɔn Jɔn Sedu ma a bɛ se ka nin faamu cogo di jamana bi danga min na jango chemin de fer Jɔn Sedu k'a dɔn baarakɛla dɔw sara dɔw bin ne ka boli k'u ka denbaya to aw bɛ taa nin dakabana mobiliw sa nin kelen wo kelen miliyɔn 100 ka dɔgɔ a la belle vie V8 jɛman ninnu mago t'a la koyi diɲɛ hali ni ye diɲɛ kɛ sɛfa ye dɔ bɛ sange siri a la Amidu ko Jɔn Sedu kuma min n'u nana nin mobili sa e k'u yɛrɛ ma maloya dɔɔnin de u kun y'a jira k'a fɔ baarakɛla dɔw bɛ yen olu ka sara dɔ bɛ b'o la Jɔn Sedu nana ayiwa u wele k'a fɔ a ka sara a fɔra dɔ bɛ b'u la wa a tora a nɔ na o tɛ diyagoya ya nin bɛɛ kun tɛ mobili min sanna maa kana kuma fɔ a fɔlen filɛ sa o Madina bi dɔ fɔ a ɲɛna o Madina tɛ n ko Madina ne se place même pas Madina b'a to yɛlɛ deli fɛ n'a sɔrɔ i ye so ye walima i ye karabu kɛ a bɛ sin ka ala min ka di n ye Madina na muso in kalan ne dun koyi la hawla wala quwwata muso bɔlen an ka dugu la min kalan tɛ de Madina la ni mun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le témoin kɔnɔ sɛrɛ k'an bolo don wa ayi Tezara yɛrɛ kelen don conteneur 20 de jiginna o don o i tɔn ka premier min te baramuso fana sigilen don dɛ an k'o fana min yan ani te flèche te baramuso ani te flèche o tɛ café de Jɛka pub Jɔn Sedu n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la triomphe de Mali ka se Mahamadu Jara ale de ye sɛbɛnnin in kɛ Jɔn Sedu k'a dɔn yɛlɛma bolo kura ka kɛ hakilina kura ka kɛ i n'a fɔ ɲɔgɔn ye ani bɛnkan kuma min fɔra Buguni Jɔn Sedu k'a dɔn awa denmisɛnninw ka tɔn min ye CNJ Jɔn Sedu k'a dɔn waati tɛmɛna CNJ ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra Buguni bɛnkanw olu fɔra hakilinaw fɔra denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to bureau yɛrɛ i k'a dɔn awa gɛlɛya ni sanni kunfilaniya min b'a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka dabila Jɔn Sedu k'a dɔn hali bi n'a ka bi kalo 8 tɛmɛnen kɔfɛ yɛlɛma ma don a la i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko CCGRT CNJ Jɔn Sedu k'a dɔn u tile 2 na u ye barodasigi kɛ donnikɛla kibarumaw u y'olu ladɔnniya Jɔn Sedu k'a dɔn awa conférence extraordinaire min kɛra conseil national de la jeunesse min n'a kɛra Buguni mara la a sɛbɛ i k'a dɔn hakilina caman fɔra maa ye denmisɛn ye walima fɛn o fɛn ye ɲɛmaa ye Jɔn Sedu ka taa se jamana yɛrɛ ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan
ɔ hakilinaw ani kɔrɔfɔw falen-falenna bɛn kɛra k'a fɔ jɛkulu dɔ bi sigi o jɛkulu bɛna ɲɛnabɔli kɛ hakilinaw ani taabolo kura min ka kan ka ta CNJ fɛ kalo 8 dilen d'u ma u ka wulikajɔ ani hakilina kɛ a donnama in kama denmisɛnw ka bolofara dɔ bɛ u ka min ma CCJRT CNJ Jean-Di Seydou k'a dɔn a don o y'a jira k'a fɔ kalo 8 i k'a dɔn o wulikajɔ ni jateminɛ baara ka kan ka dafa ayiwa min kɔni bɛ se k'a to bɛnkan bɛ don Mali denmisɛn bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tɛ k'a daminɛ Mali kun n'a kun jɛkulu in yɛrɛ ɲɛmaa de tɔgɔ ye ko Mahama ni Mahama Ɲare a y'a jira k'a fɔ min ye jamana marabolobaw ye cercle ka taa se kominiw ma Jean-Di Seydou k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ko kelen kan o ko kelen de jɛkulu min sigira u ka wulikajɔ ani jateminɛ kɛ a donnama in kama minisiri yɛrɛ min n'a bɛ denmisɛnw kunna n'o ye awa minisiri Musa Agiye Jean-Di Seydou k'a dɔn ale ye farikoloɲɛnajɛ minisiri fana ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn a ye kuma caman fɔ nka k'a tɔ don la ka na bila kalo 8 min bolo dara o tɛmɛna fo ka tɛmɛni wɛrɛ kɛ Jean-Di Seydou hali bi n'a ka bi taama bɔ sisi ma bɔ sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ min kɔni a denmisɛnw ka nin jɛɛrɛ jɛkulu in ye u kɔni y'a jira k'a fɔ sarakisɛw ani taabolo bɛɛ lajɛlen sɔsɔlen don o kuma ni hakilinaw ma ɲɛnabɔ fara ɲɔgɔn kan min fɔra ni o ma kɛ sabatifɛn ye i k'a dɔn min ye Michel Ɲare ye n'o ye n ɲininka Mahama ni Mahama Ɲare ye a n'a jɛɲɔgɔnw y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn baara ma dafa dɛ kalo 8 tɛmɛna wulikajɔ ma boloda taabolo ma boloda fo maa damadɔ talen bɛ i k'a dɔn olu kɔni bɛ wusanbayi la ani denmisɛnninw to a la kuma o kɔni ye kɛwale min n'o tɛ ɲɛ abada o tuma olu ka jɛrɛjɛkuru a kɛlen bɛ ka tabale gosi ka welewele da kɛ jamanadenw ye i k'a dɔn ɲɛnawoloma min ye ka denmisɛnw bɔ ɲɔgɔn na kɛwale cɛjuguba don min bɛna n'u cɛ farafarali ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatangara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako wula Siriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya Jara ko jamana faamaw yɛrɛ fililen bɛ ɲɔgɔn ka yeta ma projet belebeleba dɔ dala min ni projet in nafa ka bon kosɛbɛ ni CFA wari miliyari 2 o de bɛna taa don a la Kayi mara bolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ projet min ko don o de ye k'a fɔ fɛn min ye projet herbe éléphant o ye bin dɔ de ye min n'a bɛ sɛnɛ ni bagan dumuni don n'a nafa ka bon kosɛbɛ sabula a siri kelen o bi feere darasi 200 fɛn min ye kabi a sanyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko i bɛ bin dɔn a ko ayi i bɛ bin dɔn ayi ngolo de don ngolo façon in dɔ de don ngolo façon in dɔ de don bin jamajanba anw kɔni Segu jamana anw k'a ma ko ngolo an yɛrɛ b'a wele ko ngolo a ka di baganw data ayɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a sɛnɛcogo ɲuman fɛn min y'a projet ye maa dɔw de nana n'a hakilina ye jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko jamana faamaw y'a dɔn k'a fɔ nin ye kokɛta ye nafolo min kan ka don a la o kan ka bɛn CFA wari miliyari 2 ma sɛbɛnnikɛla ko wulikajɔ nana kɛ maa minnu ye hakilinaw ta tɛgɛnɔbila nana kɛ nafolo kun fɔlɔ yɛrɛ dɔw y'a jira k'a fɔ o bɔra CFA wari miliyari 1 sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri minnu kan ka waleya an bɛ don min na ko bi transition kura sigilen kuma de cayalen bɛ sabu minisiri 3 minnu ka yeta kɛlen tɛ kelen ye ministre du développement rural Modibo Keita ani a ka ministre délégué élevage pêche n'o ye Yuba Baye ka taa fara ministre des sports n'o ye Musa Atayeri ye nin bɛɛ ko projet ale ka département de ta ye bɛɛ bɛ k'a sama ka t'i fa fɛ bien soyons francs fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ dugukolo la ka yɛrɛkɛ jɔnni kan k'i occuper o la dugukolo la ka yɛrɛkɛ ça c'est le ministre du développement rural merci nin balankundaw ce projet là c'est pour Modibo Keita mais il y a l'élevage et la pêche n'empêche mara b'a la n'empêche mɔnikɛlaw fɛnɛ b'a la n'empêche i y'a mɛn bagan bɛɛ bi dun bagan bi sɔkala dun a bi ɲɔkala dun ministre de y'a sɛnɛ o ministre de l'élevage et du développement c'est ça mais denmisɛnw de b'a ci kɛ fɛnɛ ça c'est la jeunesse voilà mais bon a kuma ka ca dɛ a ka ca sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu ye maa koloma ye malidenw don minnu hakili ka bon kosɛbɛ olu de hakili miiri k'a fɔ ni nin projet in nana jamana kɔnɔ a bi fisaya sɛbɛnnikɛla ko a ko projet in nafa ka bon kosɛbɛ sabula cakɛda min bɛ n'o ye Shinden emploi olu de y'a wuli ka jɔ na hakilina sɔrɔ n'a baara la fɛn min ye Kayi mara bolo ye
sigi kɛlen don k'a fɔ fɛn min ye Kayi marabolo ye fɛn min ye baara 500,000 ye o bɛna dayɛlɛ Mali fanda 4 bɛɛ maa 300,000 o de bɛna ta baara la min n'a nafa ka bon jamana fanda 4 bɛɛ lajɛlen fɛ tabarikɛla ko farafinna bi sogo fɛn min na o de ye nin ye sabula fɛn min ye projet sɛndɛni ye a ka wuli ka jɔ n'a ka baara ye dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min y'an ko bagan maralaw fɛn min ye mɔnikɛlaw ani jɛgɛ maralaw bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la tabarikɛla ko a ko projet in kɔni a wuli ka jɔ a n'a cɛsiri kɛlen bɛ gwɛlɛ ye sabula n'i ye ministres ta k'a lajɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fadenya n'Ala ma ja kɛ o bɛna kɔlɔlɔ siri projet in na projet min n'a kɛbaaw ye maa jolen ye sabu dɛmɛbaaw b'u la n'o ye partenaires ye sɛbɛnnikɛla ko hectare 300 o de ye kunfɔlɔ ye min n'a kan ka boso Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se k'a to projet in ka cɛru sɛbɛnnikɛla ko baara kunfɔlɔ bɛ kɛ Kayi min na ale bɛna tɔnɔba de sɔrɔ o de kɛra sababu ye fɛn min ye jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan n'olu bɛna projet nafa sɔrɔ n'o ye fédération ye fɛn min ye jɛgɛmɔnaw ta hali turutotigiw ta nin bɛɛ lajɛlen de bɛna bayɛlɛma ni k'a kɛ bagan dumuni nafama ye nin bɛɛ lajɛlen da bɛ projet in na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye projet ye ni jama kɛ projet in bɛna tiɲɛ Ala ni ministres yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamuya baliya ani bɛɛ lajɛlen b'a fɛ k'a bila i yɛrɛ ka tɔnɔ kɔnɔ o de bɛna kɛ gɛlɛya ye n'o tɛ maa minnu bɛ projet ɲɛfɛ maa sɛbɛw don hakilimaw don u y'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana bɔ nɔgɔ la premier ministre n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye fo ka se jamana kuntigi ma colonel Asimi Goyita kulekan bɔlen b'u la projet in bɛ se ka dɛmɛ cogo min a ɲɛtaa ka sabati sabu a nafaba de bɛ jamana kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sédou bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la Colombe Jean Sédou k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Fatumata T Jawara T Jawara Damangile a ko wuli ka jɔ ni cɛsiri i k'a dɔn cakɛda min n ka baara ɲɛsinen bɛ sida bana kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ u k'o de ma ko Arcade santé plus Jean Sédou k'a dɔn a ka cɛsiri ni wuli ka jɔ min ye mɛkalo in tile 23 tile 24 u ye ɲɔgɔn ɲɛ boloda duntigɛla kibarumaw ma Jean Sédou minnu wakili donnen bɛ i k'a dɔn kunnafoni dili la wa banaw ani furakɛliw bolo kan Jean Sédou k'a dɔn u ye ladɔnniyali kɛ kɔsa in na min ye jɛsen ni jamanaw ye bɛn kɛra i k'a dɔn fura kura sɔrɔla i k'a dɔn sida bana na o ko min ma ko PrEP n'a y'i ja fɔ ko PrEP Jean Sédou k'a dɔn PrEP o fura min ni jɛsen ni jamana bɛɛ lajɛlen bolo bɔlen don a nɔfɛ Jean Sédou k'a dɔn Mali i k'a dɔn a y'a ta sɔrɔ nin na sabula wuli ka jɔ ni cɛsiri maa minnu bɛ projet in ɲɛmaya la i n'a fɔ a ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Aliyu Kulubali Jean Sédou k'a dɔn a camanba de taara ka na a jɛnsɛn Mali kɔnɔ a ko PrEP Jean Sédou k'a dɔn fura kura don min kɔni ni a faamuyara k'a dɔn a fura kɔni a nafa ka bon kosɛbɛ sida bana kunbɛli a n'a kɛlɛli ma Jean Sédou k'a dɔn fura in sɔrɔli Mali fɛ a ko dɔ wɛrɛ t'a kɛ fo a bɔ cakɛda minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ a bɔ sida bana kɛlɛli ma olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri donnikɛla kibaruma minnu kɔni bɛ kɛnɛ kan a ɲɛfɔr'u ye Jean Sédou k'a dɔn bana cɛjuguba min n'a ye ɲɛ wuli k'a jɔ a sen kan hali bi n'a ka bi maa caman b'a la olu ɲinɛnen don a kɔ Jean Sédou i k'a dɔn o du kun tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bana in yɛrɛ a fanga ka bon yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye a wa cɛtɛmusotɔ ye olu furanjɛ Jean Sédou k'a dɔn n'o ye gɔrɔdigɛniya ye a ka bon olu de ka kabila la kosɛbɛ Jean Sédou k'a dɔn fana k'i bɔ a la yɔrɔ min bɛ a wa minnu bɛ dɔrɔgu ta Jean Sédou k'a dɔn olu fana a ka bon olu fana camancɛ la ani minnu kɔni diɲɛ baarakɔrɔba min ka kɔrɔ diɲɛ baara bɛɛ y'o dɔn wa yɛrɛ feere Jean Sédou k'a dɔn o fana olu fana furanjɛ la bana in bɛ sɔrɔ yen kosɛbɛ a ko nka n'i ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka wuli ka jɔ boloda kɛlɛw ni jateminɛ minnu kelen bɛ i k'a dɔn bana in kunbɛnni la a dɔ ye n k'i ɲininka lamɛnbagaw ka kɛ to mana ni donni ye k'o matarafa Jean Sédou k'a dɔn maa caman b'a la teliya bolo kan walima bɛndiya yɛrɛ bolo kan i k'a dɔn ɲinan bɛ k'a kan Jean Sédou k'a dɔn damada min kɔni ye docteur Aliyu Kulubali a y'i sinsin o kan o fura in fana i k'a dɔn min ye Arcade santé plus Jean Sédou k'a dɔn olu ka nin wuli ka jɔ cɛsiri min bɛ sen na sidabana kanani na jamana in kɔnɔ kabini san 1994 ka n'a bila bi la Jean Sédou k'a dɔn yɛlɛmabolo caman kɛra Fatumata T Jawara y'a jira Kolɔnbo kɔnɔ a ko docteur Aliyu Kulubali a ka wuli ka jɔ ni jija kɔni kɛra sababu ye Mali kɔni ka damatatɔ sɔrɔ nin fura kura in na u ko min ma ko PrEP PrEP nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Kolɔnbo kɔnɔ a ka bi bɔli la
daba tungana bita an b'a bila yan san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na foli ani tani an b'o ta ka lase Bosofala commune cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma o n'u dafɛ communes sabula kubu faso ɲɛta ni o ye journaliste Seydou ka kubu ye a tako 4nan 4e édition kunungo an ye finali dasi nɛgɛla Woloni contre Nɛgɛlabugu Nɛgɛla ye kubu ta bon justement et voilà